Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 8. My name is Nurul Fitriana as first speaker, and second speaker, her name is Ulfariana. Now I would like you presentation about a business strategic implementation. A business firms using the internet for business and commerce can be split between those who exist because of the internet or firms born on the net, sometimes referred to as internet place, such as lastminutes.com, and those who use the internet as an addition to their core business, or firms who migrate to the net. Strategic implementation. Strategic implementation is the practical measure taken to execute a strategic choice. However, in order to implement a strategy successfully, firms need to put in place effective strategic controls that link strategy with performance. Introduction. AirAsia is company service, journey, and platforms finance leading in Asia Pacific, which provides service, flights, journeys, life, and finance. Air Asia started from airlines which operate in Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, India, and Japan, which has transported more from 600 million passengers to more from 150 destinations in Asia, Australia, Middle East, until American Union. As airlines are Asian known with service class world which has grown as airlines low-cost base world 11 times consecutive on even Skytrax since year 2009 until 2019, and also the world's leading low-cost airline for 7 times consecutive on Even World Travel Awards since year 2013 until 2019. Jadi AirAsia merupakan perusahaan layanan perjalanan dan platform keuangan termuka di Asia Pasifik yang menyediakan layanan penerbangan, perjalanan, dan keuangan. AirAsia berawal dari sebuah maskapai yang beroperasi di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, India, dan Jepang, yang telah mengangkut lebih dari 600 juta penumpang ke lebih dari 150 destinasi di Asia, Australia, Timur Tengah, hingga Amerika Serikat. Sebagai maskapai AirAsia dikenal dengan layanan kelas dunianya yang telah dinobatkan sebagai maskapai low cost terbaik dunia hingga 11 kali berturut-turut pada ajang Skytrax sejak tahun 2009 hingga 2019. Dan juga World's Leading Low Cost Airline untuk 7 kali berturut-turut pada ajang World Travel Awards sejak tahun 2013 hingga 2019. AirAsia develop and transform becomes not only just business airline flight, however, also penetrate to business, hotel, holiday, activity, shopping online that integrated to in platform, journey and stay life are Asiacom. Platform logistik integrate, teleport, and service finance digital big pie. Jadi AirAsia itu berkembang dan bertransportasi menjadi tidak hanya menjadi sekedar bisnis maskapai, namun juga merambah ke bisnis hotel, tempat wisata, terus aktivitas belanja online yang terintegrasi ke dalam platform AirAsiacom. Platform logistik terintegrasi teleport dan layanan keuangan digital big pie. Next slide will presentation by Ulfariana. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Fitriana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfariana, saya dari kelompok 8 dan saya akan menjelaskan mengenai strategi implementasi dari AirAsia.
Strategi implementasi dari AirAsia yang pertama yaitu Scan to Fly. Scan to Fly adalah teknologi terdepan di industri yang dapat menentukan kelayakan penumpang untuk terbang sebelum pelanggan tiba di bandara, termasuk untuk proses verifikasi dokumen persyaratan kesehatan yang diperlukan secara real time. Selanjutnya, feature yang ada di Scan to Fly. 1. Dapat memindai dan mengunggah surat keterangan kesehatan pada saat proses check-in. Yang kedua, dapat menentukan apakah penumpang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan perjalanan oleh pihak otoritas, serta apakah surat keterangan bebas COVID-19 yang digunakan masih berlaku. Selanjutnya, keunggulan yang dimiliki oleh Scan to Fly. Scan to Fly memiliki keunggulan yaitu teknologi yang dihosting oleh cloud ini terintegrasi ketat dan dirancang khusus untuk aplikasi AirAsia. Dilengkapi dengan perlindungan keamanan informasi yang kuat yang nantinya juga akan diperkenalkan di destinasi lain yang mempersyaratkan dokumen perjalanan sebelum terbang. Selanjutnya, berkurangnya interaksi langsung dengan staf di bandara dan dapat membuat tamu merasa lebih tenang saat akan ke bandara. Keunggulan yang terakhir yaitu setelah mengunggah dokumen persyaratan, tamu dapat langsung menerima laporan otomatis dengan status diterima atau ditolak termasuk alasannya jika ditolak. Strategi implementasi dari AirAsia selanjutnya yaitu otomatis backdrop service. Yang ketiga, pemeriksaan temperatur dengan roving technology atau inspection temperature with roving technology. Yang terakhir yaitu teknologi identifier face biometric face atau teknologi pengenal wajah biometrik yang merupakan sistem pemrosesan penumpang AirAsia untuk mengenali wajah secara near contact. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai strategi implementasi dari AirAsia yaitu electronic business can be defined as the use of the internet to network and empower business process, electronic commerce, organizational communication and collaboration within a company and with its customers, suppliers, and other stakeholders. In running a business, the company needs to apply the implementation strategy. Strategic implementation is the practical measure taken to execute a strategic choice. AirAsia has a different implementation strategy to other airlines, i.e. Scan to Fly, automatic backdrop services, inspection temperature with roving technology, and face biometrical facial recognition technology. I think that's all from my group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.